Minggu lalu adalah hari Paskah. Last week was Easter Sunday. 부활 이후 Selama 40 hari So it is 40 setelah days after kebangkitan. resurrection. 40 동안 Jadi apa yang dilakukan Yesus selama 40 40 days, hari? what did Jesus he did do. 하나님 나라의 일을 Ia He spoke about the berkata things tentang pertaining to kerajaan Allah. 하나님 나라의 Apa itu 일이 pekerjaan tentang What is the kerajaan things Allah? pertaining to God's kingdom? 우리말에는 하나님 나라의 일이라는데 제가 김재현 스베슨이나 이래서 찾아보면 그냥 번역을 하나님 나라에 관한 것들 Jadi saya I also researched melakukan about the other, penelitian dengan commentaries about buku-buku. this. So, the things pertaining to God's kingdom, it means that all the things that are Jadi related to apa God's itu kingdom. pekerjaan 하나님 나라에 Allah? 속한 것. Ya, pekerjaan kerajaan Allah. Jadi salah satu itu yang kita lakukan berhubungan dengan kerajaan Allah. Jesus, he spoke about all those things pertaining to Di- God's kingdom. Yang Yesus lakukan ia berkata tentang sesuatu yang mengarah ke kerajaan Allah. So as he met his disciples for 40 days, he spoke about the things that is pertaining to Jadi God's selama kingdom. 40 hari Yesus berkata kepada murid-muridnya tentang sesuatu yang mengarah kepada kerajaan Allah. 이태 동안 이 감옥에 있으면서 자기를 찾아오자 인격하고 그들이 뭐라고 말했습니까? So if you look at Acts chapter 28 verse 30, so Paul at his house, Jadi kalau kita he lihat di preached Kisah gospel Para to the Rasul people, all who 28 came ayat to him, and then 30, what did he Paulus say to them? tinggal di rumah yang disewanya sendiri itu, ia memberitakan Injil kepada semua orang yang datang kepadanya. He actually made Jadi all the dia people membuat who came semua to him orang yang datang ke accept rumahnya Christ, and percaya also he kepada preached, Kristus. God's kingdom. 예. 그러니까 마지막 주님 승천하기 전에 40일 동안 Saya sangat yakin sebelum Kristus naik ke surga, ia akan membicarakan sesuatu yang sangat penting. Maka dari itu ia membicarakan tentang kerajaan surga. So he spoke about the things pertaining to the kingdom of God. 예수님이 오셔서 제자들을 데려다니면서요. 그들이 질문할 때 기도를 가지할 때 가장 하신 말씀이 So 나라가 임하십니다. when Jesus he came to this earth and then he carried out his public ministry on Jadi this ketika earth, and then Yesus he, datang ke dunia ini, ia told his berbicara disciples kepada that he murid-muridnya, told the ia most berkata important thing, tentang and hal also the sesuatu prayer yang that you penting. must pray that God's kingdom Jadi to kamu come. berdoa 뭘 agar 먹을까, 뭘 kerajaan 마실까, Allah itu 어떻게 datang. 살까 이렇게 걱정할 때 제자들이 뭐라고 말씀하십니까? When also the disciples, they Ketika concerned para about what to murid eat, what Yesus, to wear, mereka but at that time, mengkhawatirkan what tentang did apa yang Jesus mereka say, makan, say tentang to apa them? yang mereka 그게 pakai. 염려하지 마. Apa yang dikatakan Don't Yesus worry about kepada those kind of mereka? 예, 그게 불신자지. Janganlah So, kamu these mengkhawatirkan concerns all the hal-hal unbelievers itu. are doing. 너희의 그 Itu 이스라엘 menunjukkan God apa yang already dilakukan knows orang yang that tidak you are in percaya. need of all these things. 그럼 뭐라고 하십니까? Allah sudah mengetahui segala sesuatu yang kamu butuhkan. 그의 나라와 그거를 Tetapi You should carilah seek dahulu first kerajaan God's Allah dan kingdom and His kebenarannya, righteousness. 그래야만 이 maka 모든 semuanya 것들이 akan ditambahkan All these kepadamu. things shall be added unto you. Yang Yesus proklamasikan tidak ada yang berbeda. Dia selalu berbicara That's why tentang what Jesus kerajaan proclaimed Allah. was not as something different, but he only spoke about the Apakah God's kingdom. Anda tertarik dengan kerajaan Allah? 하나님 나라에 관심이 있습니까? Are you interested in God's Tetapi kingdom? sayangnya kita lebih tertarik tentang We, hal-hal most yang of di us dunia have the ini. interest in this world. 우리 관심이 Jadi kita lebih tertarik untuk memikirkan apa yang All kita our makan, interest lies in, bagaimana you know, dengan how hidup to eat, kita. and then how to feed ourselves well, and how to make ourselves prosperous. 그리고 뭐 코로나 와보니까 뭐 Semenjak corona datang, kita terlalu But mengkhawatirkannya. since coronavirus actually came to us, then the people all worried about it. 내인데 스리랑카 Saya menerima pesan dari Sri I Lanka, received messages Ethiopia. from Sri Lanka, Ethiopia. Jadi mereka meminta agar saya berdoa bagi mereka. Tetapi di akhir pesan, mereka mengatakan bahwa mereka mengalami kesulitan secara ekonomi. Oh, we are now difficulty finance. 그리고 먹고 사니 어렵대. 그거 좀 도와줘. Kami sangat kesusahan untuk memenuhi kebutuhan kami sehari-hari. Oleh karena itu, tolong bantulah kami. But how can I help them? You know, I cannot Tapi help bagaimana them. saya bisa membantu mereka? Karena saya tidak bisa pergi ke tempat mereka. 어려울 수 있어요. 뭐 우리도 어려운데 그게 Mereka mengerti
mereka mengalami kesulitan karena virus corona ini, tetapi mereka tidak mengerti bagaimana mencari Tuhan. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, jangan khawatir tentang apa yang kamu makan dan tentang apa yang kamu pakai. Kemarin ada cerita dari istri pastor seorang tim dari Indonesia. Dia mengalami masalah pada ibu jarinya, tetapi dia tetap melakukan workshop. Akhirnya dia menerima kesembuhan. She said she had some problem with her thumb, but while she was doing the workshop, so she received healing. Dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, ketika saya melakukan workshop ini, tolong beri bukti atau beri tanda bahwa Engkau ada atau Engkau hadir. 근데 그 손가락 언제 손가락 모수가 얼마나 불편해요. 근데 그거 쓰다가 이 손가락 나버렸어. But she had a problem with her thumb. But while Bagaimanapun she was writing menulis down the dengan way of salvation, kondisi the ibu workshop, jari yang then tidak she got baik cured. ini, kan sangat tidak enak kan, tetapi dia mengalami kesembuhan. So if you really see God's kingdom, then Kalau all kita other benar-benar things will mencari be added kerajaan unto you. Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Maka Anda harus mengalami hal ini. Beberapa minggu lalu saya mengalami batuk. Saya khawatir karena sama dengan gejala corona kan, gejala corona mengalami demam, batuk pilek. 계속 그러면 이제 휴가를 가잖아요. For the past couple of days, actually, I had some sore throat. So then I was a little bit worried that because the symptom of the coronavirus, then you have some fever, a cough, and also sore throat, right? Sebenarnya saya tidak terlalu khawatir tentang gejala-gejala yang saya alamin ini walaupun saya batuk. 또 다 허락해놓고 이래 내가 그래서 내일 시험 저녁에 계속 아프더라고. Tetapi yang saya khawatirkan, saya sudah berkata kepada jemaat saya untuk datang beribadah By myself, karena saya actually, having this sedang kind of sakit. sickness, I didn't worry too much actually. Maka but saya because berencana for the sake of untuk our church menunda members, I ibadah. concerned because I told them to come to church for the worship, but now I myself had some fever and some sickness, so 하나님께 기도했어요. 하나님 막 이래 내 때문에 성도들 때문에 Tadi malam saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya telah mengajak jemaat saya untuk beribadah, tetapi dengan kondisi saya seperti ini, kalau mereka tidak bisa datang, Tuhan sertailah atau jagailah mereka. Sebelumnya saya mengalami beberapa penyakit ini, batuk-batuk, dan saya bangun di pagi hari ini, 기도 안 하고 뭐 밥도 잘 먹고 saya merasa badan saya sudah sembuh. When I really swallow even my spit, then I had a pain, my throat hurted. But this morning, after I got up, I was fine. Jadi saya mengerti Tuhan ingin saya membawakan firman-Nya kepada para jemaat I saya. understood it this way. God wants me to give the message to church Dan members. bagi kita, segala sesuatunya tidak perlu untuk dipermasalahkan. Nothing can be a matter to us. Walaupun saat ini, kalau saya tidak bisa membawakan firman, artinya itu tanda dari Tuhan, karena Tuhan ingin saya lebih berkonsentrasi kepada Tuhan. 자 문제는 그게 아니고 Penyakit bukan masalah, tetapi permasalahannya adalah kita menghadapi di arah virus corona ini. 그럼 뭐랍니까? 영원히 Beberapa orang berkata, 바이러스 kita tidak akan pernah bisa kembali ke zaman sebelum corona. 아 처음에 그게 뭐만지 of corona. Tetapi saya menyadari kenapa orang-orang berkata mereka tidak bisa kembali ke zaman sebelum corona. 제가 Dan saya mencari data melalui berita-berita, zaman akan berubah. I researched some materials about this news. So then I realized that the age will change. 지금 벌써요. Dan saya sangat menyadari bahwa zaman ini telah melampaui zaman So I digital, really realized this, that, di mana zaman ini our age robot now is memiliki going beyond the kecerdasan digital age, but buatan. now it is an age of AI and robot. 이래가지고 이제는
Selama adanya virus corona ini kita menerima himbauan kan tentang adanya jaga jarak. So we Ini keep on menunjukkan hearing the social bahwa distancing, right, benar-benar during dunia this ini coronavirus. penuh So dengan that it is filosofi really dan philosophical materi. word if you look at the materials. 그러니까 사회 생활할 때는 항상 사회적인 Kita hidup bermasyarakat kan, tetapi kita harus menjaga jarak 2-3 meter dengan orang So if lain. you live in the society, then you need to have this social distancing that you need to like 2 or 3 meters apart from other. Inilah zaman yang kita hadapi sekarang. So it is an age we are now facing. 그래가지고 Di dalam dunia 이게 뭐야? pendidikan pun 거의 또 seperti itu. Kita tidak dapat bertatap muka dengan Just like murid-murid. even for education, we don't really look at the students face to face. 자 이제는 거래도 이렇게 원격이라는 거야. Even the Dan trade dalam of dunia business, bisnis they pun do, sama. it's a Kita online bekerja business. secara online. 비대면 그런 자꾸 거래. Dalam bermasyarakat sekarang So it's melakukan online segala sesuatu business dengan and online. Jadi online online trade dalam and education. bekerja 직장도 재택 dan dalam dunia pendidikan Even, pun you secara don't go to online. workplace, but you, Kita tidak stay pergi at ke home tempat and do kerja your kita, work. tetapi kita berdiam di rumah untuk bekerja. Even for the doctor's treatment, Dalam you don't go to dunia the hospital, kedokteran pun but the seperti doctor, itu. Dokter treats akan you merawat through Anda Zoom. melalui video. 그렇게 가는 거 시대가 그래. So it is an age it's like this. Di pabrik pun sama. Mereka menggunakan mesin atau sistem otomatis untuk bekerja sehingga Even for the mereka factories, telah they, merumahkan utilize para this system, karyawannya. automatic system. So that's why a lot of people were laid off and then they utilize the machines. 그게 Zaman seperti inilah yang kita hadapi So saat this kind of ini. age is now in front of us. 그게 전환점이 코로나. Zaman-zaman The sulit turning seperti point inilah to, yang kita to akan avoid- hadapi to di masa face this depan, age dan is virus coronavirus. corona ini menjadi So it was titik the problem of mulanya. one, country, but it turned into a problem Awalnya to ini all masalah of satu the world. negara, tapi saat ini menjadi masalah bagi semua negara. Say, because all the countries they block their borders. Sekarang ini banyak juga negara-negara yang menutup perbatasan mereka sehingga kita tidak bisa pergi ke negara lain, 다른 나라 뭐 dan 10명 이상 kita 못 juga tidak You bisa cannot go to other pergi countries, keluar and also rumah. you are not allowed to go outside of your house. 그러니까 아프리카 Dan di Afrika pun mereka tidak dapat keluar rumah. Ketika mereka keluar rumah dan polisi menemui Country mereka, like Africa, maka you know, polisi they are itu not akan supposed to go menembak out, but mereka. If you go out, then even police can shoot them. 총이 막 Makanya ada beberapa why some orang yang people, they were tertembak shot by the oleh policemen. polisi. 인도 같은 데는 이 완전히 그냥 일용 먹고 살다가 이도 안 Kalau di India, beberapa orang menggantungkan hidupnya pada kereta api, sehingga pada saat kereta api tidak beroperasi, mereka mendemo pemerintah untuk memberikan mereka makanan. 이래가지고 Seperti ini, banyak orang yang kehilangan pekerjaan mereka dan pabrik-pabrik pun tutup, sehingga pemerintah membuat kebijakan akan memberikan mereka penghasilan tambahan. Saat ini, orang-orang mendesak pemerintah untuk memberi makan mereka. 우리나라도 보세요. 다 막 지금 뭐 국회에서 지금 뭐 70%가 이제 다 100%다 주자 그래 막 무조건 다 100%. Sama seperti Korea, mereka telah membuat kebijakan untuk membantu masyarakatnya dengan memberikan 100% kebutuhan mereka. 다 줄라 할 길에 얼마 필요하냐? 13조. Tapi kalau pemerintah memenuhi 100% kebutuhan rakyatnya, seluruh rakyatnya, apakah pemerintah mempunyai banyak uang? Masalahnya di situ. Permasalahannya Korea sendiri juga mempunyai banyak hutang. Oleh karena itu pemerintah tidak bisa membantu rakyatnya 100% karena tidak mempunyai uang sebanyak itu. It did not happen just all of a sudden, but it actually continued. Masalahnya bukan tiba-tiba muncul menghampiri kita, tetapi sebenarnya dari awal ini sudah berkelanjutan dan tiba-tiba menghampiri kita. And for Korean country,
during Saat this ini negara parliamentary Korea election, sedang ada because of pemilihan this, umum. Dengan kondisi the seperti ruling ini party sangat actually they had a menguntungkan victory in the bagi election. para kandidat. 교황이 Jadi Paus berkata, setiap orang berhak menerima kebutuhan dasarnya. And also, this is what the Pope Dan he rakyatnya announced menanggapi, that, so kalau everyone is entitled kalau to begitu receive Paus harus basic berpuasa. income. 그러니까 너무 앞서간다 이러더라고. 진보에서도 너무 앞서간다. Oh, then people are saying that the Pope is going too fast. Di dalam Katolik, mereka sangat bagus mempunyai sistem tentang kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, mereka sangat So for the mengerti Catholicism, tentang they are very good kondisi at ini. social welfare and all Tapi these kind of bagaimana works. dengan So gereja? Apa yang mereka they are really lakukan? riding the flow of this. 우리 교회는 뭐예요? What about the churches? What are they doing? 이번 선거 기간 동안에 보면요. 우리 목사모 Dalam pemasaran pemilihan umum saat ini, para pendeta mengkritik pemerintah melalui in the chatting room for the di pastors, grup they sosial always media. criticize the current government. 유목사님 어제 뭐라 그랬어? 자기들 와서 막 자기보다 막 하도 Para pendeta konservatif mereka datang ke pastorium dan mengatakan, kenapa Anda tidak bergabung dengan kami untuk memprotes pemerintah? Pastorium menjawab, oke, tunggu dan lihat setelah pemilihan umum ini dan lihatlah. Dan karena kamu, sayap kanan mulai menderita. 아니나 다를까 Sesuai dengan perkataan pastorium, setelah pemilihan umum, sayap kanan mengalami kegagalan. 메시지가 Mereka tidak mempunyai pesan untuk berkampanye. Seharusnya mereka memberikan pesan kepada orang-orang untuk mengikuti dia, tetapi mereka terlalu sibuk untuk mengkritik pemerintah. 자 여러분이 지금 시대 흐름을 잘 보셔야 돼요. Kita harus benar-benar bisa melihat alur zaman ini. So now we are really standing on the turning point. Sekarang kita berada di titik poin. 앉아있으라 밖에 못 나가니까 도저히 못 견디니까 뭐랄까 WHO에서 Selama pandemi corona ini, kita tidak bisa keluar rumah. Oleh karena itu, WHO menyarankan untuk bermain game saja. Karena anjuran WHO seperti itu, maka banyak orang bermain game tidak peduli tua maupun muda. Dan mereka hanya berdiam di rumah. 그 WHO가 얼마 전에 게임 중독이라는 걸 발표했어요. Padahal sebelumnya WHO memberitakan bahwa sering bermain games itu juga termasuk penyakit. 그걸로 지금 와서 게임해래. Tetapi sekarang sebaliknya, malah menyuruh orang-orang untuk bermain game. 여러분 지금 시대가 이렇게 So this is the age we are facing. Zaman 자, seperti AI와 inilah 이런 yang kita 4차 hadapi 산업 saat ini. 상황입니다. So what is the organization that really Ada took beberapa over AI organisasi and yang mereka also forged menjalin hubungan industrial sangat revolution? erat. 이걸 다 하고 Dan They di are the atas three semuanya organizations. itu, 3 organisasi yang paling The mengerti three dengan organizations, kondisi they already ini. knew that this is going to happen. 빌 게이츠가 뭐랍니까? You know, the Bill Gates. 문재인 대통령 전화 걸어가지고 Anda tahu He Bill called Gates? to President Bill Moon Gates telah menelpon Oh, Presiden he Moon Jae-in, told Moon Presiden Jae-in that, Korea. President, you are doing so well. 어려운 나라죠. Oh Presiden, apa yang Anda lakukan itu sangat baik. Oh, since Korea is sending the the diagnosis kit to the poor Sejak countries, Korea then he said, membantu "Oh, I will also negara-negara support you, miskin what you are doing." memberikan 이 삼단 alat tes virus corona, 이 시대를 우리 dan Bill Gates berkata dia akan They are even menyupport. conquering all the finances and economy of the Seperti world inilah 3 and organisasi leading the age. yang mereka menguasai ekonomi ekonomi dunia So three organizations, they know dan that menggerakkan people in this dunia. age, they feel really empty and then they face the problems. 3 organisasi So that ini they mengetahui also introduce, kekosongan manusia. transcendental Mereka meditation to the people menghadapi world. masalah mental. Oleh karena itu 3 organisasi ini memperkenalkan meditasi. So
Tiga organisasi dan Freemason, mereka memanfaatkan zaman ini dengan baik, menggunakan meditasi yang melampaui batas. Selain memperkenalkan meditasi ini, tiga organisasi ini juga memperkenalkan tentang kerasukan roh kepada orang-orang. Dengan kata lain, mereka ini mengatur atau membuat alur zaman ini. Di masa yang akan datang, kita tidak mempunyai pilihan lain selain menghadapi masalah kecanduan dan obsesi dan mengalami masalah mental, tetapi kita tidak akan bisa memenangkan atau menguasai ini. Dan kalau gereja tidak mengetahui ini, mereka akan menjadi sekuler. Gereja-gereja yang mengikuti alur zaman ini atau gereja-gereja yang tidak mempunyai Injil, mereka akan menjadi sekuler atau menyerupai dunia ini. Dan gereja-gereja itu akan hanya menjadi sebuah keagamaan. Oleh karena itu, kita harus mengerti hal ini. Kalau Injil hilang dari dunia ini, apa yang akan terjadi? Kemarin saya berforum dengan tim Indonesia yang sebagian besar adalah para pendeta sekaligus dosen. Karena mereka tidak bisa mengajar, akhirnya mereka membuat tim forum dalam keluarga mereka. Jadi mereka berforum dengan anak mereka. Walaupun mereka terlahir dari keluarga Kristen, tapi mereka selama ini mengetahui Kristen seperti agama lain. Kalau kamu Muslim ya pergi ke, kalau kamu beragama Buddha ya kamu pergi ke kuil. Ketika orang tua mereka mulai mengajarkan Injil ini kepada mereka, sejak saat itu mereka mulai mengerti tentang Injil ini. Jadi bisa dikatakan tidak ada Injil di seluruh bumi ini. Injil ini kita sering dengar beberapa kali kan, tetapi di dunia ini tidak ada Injil. Minggu lalu saya berbicara tentang Injil salib. Sejak manusia terpisah oleh Allah, maka Allah tidak bekerja atas mereka. Oleh karena itu, manusia yang terlahir memiliki status terpisah dari Allah. Oleh karena itu, harus mempunyai Kristus. Kristus mati bagi kita. Dia telah dikuburkan, kemudian ia bangkit. Kemudian ia menampakkan diri kepada semua orang. Apa itu Injil? Injil adalah fakta dari apa yang saya jelaskan tadi. Jadi, iman di dalam Kristus. Kita percaya di dalam Kristus, manusia lama kita telah mati dan kita hidup baru.
then absolutely there's something you must Jadi know. ada sesuatu yang harus Anda ketahui. Sebagian kita hanya berbicara tentang kerajaan Allah, tetapi sebenarnya kita tidak mengerti apa ya kerajaan Allah itu sesungguhnya. 땅이에요. There is earth, 위입니다. and it is the Ini above surga, world and below world. 이 만물 위 dunia, So this above world is above all things. dan ini dunia 아니에요. And atas also dan di this bawah. world is inside all Dan things. di atas itu dan segala So the above world we call salah it is satunya God's kingdom. ada, dan yang di bawah salah satunya terbatas. And this above Dan di- world it is a transcendent Di surga adalah kerajaan Allah. So this world Jadi is di one world. surga adalah dunia yang tak terbatas 우리가 사는 dan tak terlampaui 대지에 대해서 dan However, the kekal. world we are living in, it is the immanent 부활한 world. 세계고 Tetapi dunia ini So it is adalah finite dunia yang world, terlampaui, limited world, and also it is limited dunia by time, terbatas space, and temporary. dan 그런데 뭡니까? dunia yang terbatas oleh waktu dan And tempat. in this above world, God exists. 자, 여기 천사들이 And Dan di also surga, the angels are here. Di mana Allah berada dan malaikat pun berada. 여기 우리 인간이 만물이 존재하고 우리 인간이 So in this below world, all the things Tapi dwell, di and also dunia human. ini ada segala ciptaan dan manusia. So when he spoke about God's kingdom, the world we are living in is a Ketika Yesus berbicara tentang kerajaan Allah, God created this world we are living in. 세상 나라인데 하나님이 여기에 하나님 나라가 임해야 된다. So this is the Allah kingdom of this menciptakan world, but God's seluruhnya di kingdom dunia must come ini. upon this kingdom of 이 the world. 세상은 사단의 나라다. In other words, the world we are living in, this Jadi world is kerajaan Satan's kingdom. Allah harus datang di dalam kerajaan dunia ini. Bagaimanapun juga kerajaan dunia ini adalah And kerajaan also the setan. ruler of this kingdom is 세상 Satan, 신이 사단, and the God of this age, 너희 아비 마귀다. and your father is Jadi the devil. penguasa di dunia ini adalah setan. Karena itu bapamu adalah So you iblis. used to live the ways of this world and then follow the rulers of the kingdom of the air. 이걸 알아야 하나님 나라가 임한다 말이야. Kita Only when you understand Kita this hidup di is dunia Satan's ini kingdom, then God's mengikuti kingdom coming upon you will understand. penguasa-penguasa iblis ini. 다시 태어나냐? Why? Jadi ketika did we kerajaan die in Allah Christ turun di and then atas we kita, raised kita to baru new life? mengerti 그래서 고린도서 5장 10절 뭐랍니까? kenapa kita harus mati di dalam That is why 2 Kristus dan kita Corinthians 5:17, hidup if baru. anyone is in Christ, he is a new Jadi di 2 creation. Korintus 5:17 di dalam Kristus itu adalah ciptaan baru. Jadi dikatakan di dalam Kristus. If you truly Jadi di believe dalam that Kristus you are in manusia Christ lama and kita you died with mati Christ dan and then you hidup are baru. raised to 그러면 그리스도 안에 있는 새로운 life with a new life. 그렇죠. Then you become a new creation Jadi di in dalam Christ. Kristus kita adalah ciptaan baru. 하나님 나라. Even though you live on this Ciptaan earth, baru but di you dalam belong to Kristus. God's kingdom. 그리스도가 통치하는 하나님 나라. Walaupun kita hidup di dunia ini, tapi kita kepunyaan kerajaan Allah. So you are in the God's kingdom where Ini adalah Christ kerajaan reigns. Allah di mana Kristus yang memimpin. So you have to Ini adalah fully kerajaan trust in Allah di Christ mana and Kristus also, yang memimpin. obey Him. 그리스도는 나에게 생명 주시는 모든 것 다. Jadi So kita Christ, harus He gives me benar-benar the life and He percaya takes care of everything for me. kalau Kristus yang memimpin. That's why if you are remain Jadi inside of Kristus Christ, nothing yang can be a problem to you. memelihara aku. 하늘과 땅의 모든 것을 가지고 It's because Christ who Jadi has ketika the all Kristus the di dalam authority of saya heaven tidak and ada earth, He yang menjadi reigns over me. masalah. 내가 이 그리스도의 품 안에 있는데 뭐가 문제냐 그 말이야. So if you are in the bosom Jadi of Kristus Christ, yang nothing berkuasa can be a problem atas to you. dunia, atas surga, dia ada 영인데요. bersama 품어야 saya. 되는데 진짜는 여기 있다. So Jadi you kalau are kita just di a dalam model, Kristus, so tidak ada it is already masalah masalah bagi kita. 안에 existence, reality is you are here. 그리스도 안에 You are in God. 여기 생명 가진 영생 가진 나 생성도 여기 있다. Jadi secara You are in real Christ. That you are kita, also the saints secara who has the eternal life. realita, 그래서 우리가 jadi 그리스도와 함께 하늘을 앉혔다. Allah That's why Bapa the di Bible dalam says that we anak-anak, have been dalam seated with anak God in the ada heavenly realm with kita. Christ. 그리스도와 함께 하나님 안에 감추 있다. So we are hidden with the Christ Jadi in God. Alkitab dikatakan kita akan duduk bersama So Allah this is Bapa God's kingdom. dan
Kristus. 이건 완전한 하나님이 통치하는 하나님 나라. So this is Ini God's adalah kingdom kerajaan where Allah. completely God He reigns. 그게 지금 내게 임하는 거. So this God's kingdom Ini comes adalah upon me. kerajaan Allah di mana Allah yang berkuasa. 통치받는 하나님 나라. Jadi kerajaan I Allah remain inside turun of atas Christ and saya. Christ reigns over me. That is 그래서 God's kingdom. 구원은 임이고 아직이다 그 말이에요. That is why our salvation is already and also Jadi, it is not yet. Kristus 이미 우리가 임이다. yang Already menguasai we saya. are we belong to heaven. 그러나 육체 Jadi 때문에 keselamatan 아직 세상에 있는 kita itu Because of our physical sudah, body, we tetapi live on belum this lengkap. 거예요. 세상에서도 이미 이걸 이 땅에서 누리는 겁니다. Kita sudah menjadi kepemilikan kerajaan Allah, Even though we live tetapi on this karena earth with dosa the physical body, kita but we masih are living the life of hidup di eternity. dunia ini. 확실하니까 이것이 우리의 소망. Walaupun kita So hidup di dunia ini dengan tubuh the fisik kita, identity that we belong to tetapi heaven, kita it is a sure thing, so we have a menikmati hope in this. 그렇죠. 그러니까 kehidupan 부활이 뭐냐? kekal. 이미 우리가 영원한 생명을 얻은 거예요. So what is the resurrection? Menjadi Resurrection kepunyaan refers to surgawi we itu adalah already gained this identitas eternal life. kita, yang artinya itu adalah harapan kita. 처럼 우리도 주님 제일 많은 Jadi apa itu kebangkitan? Kebangkitan adalah kita So sudah resurrection is the mempunyai first fruit hidup of salvation. That's kekal. why just like Christ, we will also Kebangkitan adalah resurrect. buah 그래서 이게 pertama dari 실제로 keselamatan. 이게 되니까. Sama seperti That's why Kristus, the kita above is juga our bangkit. status and below is our Yang authority. bagian We are atas people. adalah status kita, We dan yang are the bagian people bawah of God adalah and the children of otoritas God. kita. 이미 보좌에 우리가 이 축복. Kita That's why we are adalah already within this blessed throne of orang-orangnya heaven. Allah, dan kita adalah It is anak-anak our Allah, background already. dan kita mendapatkan berkat tahta And we are given the surgawi authority to overcome all yang the power of menjadi darkness background and kita Satan atau in this latar earth. belakang kita. Dan di dunia ini kita mempunyai otoritas untuk mengalahkan kuasa kegelapan dan So setan. this is the resurrection faith. Jadi You inilah must have. iman It is your true kebangkitan yang identity in harus Christ. kita punyai, karena kita mempunyai identitas di dalam Kristus. So you must be Kita aware of harus this lebih fact. memperhatikan Jesus, he ini. said, he spoke Yesus about the seringkali things pertaining to the God's berkata kingdom. This is what mengarang God's kingdom is. tentang kerajaan Allah. So it is the Dan main inilah body of the kerajaan message. It is Allah about itu. God's kingdom. Ini bagian inti, ini So in the adalah Bible we tentang can kerajaan see Allah. the God's kingdom in heaven. Di dalam Alkitab kita melihat kerajaan Allah itu So di Christ, surga. he is seated on the throne. This is the God's kingdom of heaven. Kristus duduk di sebelah kanan Allah. Inilah adalah So you can see kerajaan this God's Allah kingdom itu. of heaven in Revelation atau surga. chapter 4, and Prophet Isaiah he saw there Kalau kita lihat di Wahyu pasal The 4 Lord, dan kitab the God Yesaya, who is on maka the kita akan throne. melihat tentang surga kerajaan Allah, And also you can see the 24 elders di here mana in this Allah kingdom. And also yang 4 living bertahta. creatures. 요한계시록은 좀 상징이에요. So all the 24 things in the book tua-tua. of Revelation are the symbols. 내 생물은 모든 인간과 이 땅의 Dan 만물을 keempat 상징합니다. makhluk. So these 4 living creatures Jadi yang actually dikatakan signifies dalam kitab all Wahyu mankind's ini and also adalah all living things. simbol. 하나님을 경배하는 So all the creatures they should praise. Dan keempat makhluk ini adalah simbol And then the Lord who is dari on the segala throne, through these 24 ciptaan. elders, reigns over entire world. Jadi segala ciptaan harus This is what memuji the God's Allah. kingdom of heaven. 자, Jadi Allah yang berada dalam Just tata understand what's dan in the Bible. 그러면서 ke-24 왕국이다. tua-tua ini And then adalah This world is kerajaan Satan's Allah, surga itu. 자, 이 Jadi dunia 요한계시록 ini 12장, adalah kerajaan setan. 13장, 17장입니다. So you can see Jadi the kalau di Satan's kingdom, Revelation Wahyu chapter 12, 13 and Di 17. pasal 12, 13 dan You 17, see the forces of Satan. 사단의 세력이 뭐? The penguasaan are the setan. forces of Satan. 붉은 용, Jadi kita dalam The red kuasanya dragon setan. in the Revelation 바다 짐승 적그리스도, is signifies Naga the di Satan, dalam and 땅의 the kitab 짐승, Wahyu itu 거짓 선지자들. dilambangkan beast of sebagai the setan. sea refers to Hewan yang the keluar dari Antichrist. lautan and dilambangkan also sebagai the beast of the earth antikristus. refers to, Dan hewan yang keluar dari bumi 이 세상은 dilambangkan sebagai and this world is reigned nabi-nabi by Satan. palsu. 세상 임금이 사단이고 Dan dunia ini Because dikuasai prince of this oleh world and setan. king of this Dan age is penguasa Satan. dunia ini dan ilah-ilah zaman ini adalah Became setan. enslaved to this Satan. Manusia menjadi budak setan.
John 8:44, and dikatakan then Ephesians chapter 2 bahwa verse 2, bapamu "You adalah follow the rulers iblis of the kingdom of 여기서 the air." 우리 인간은 12가지로 dan kamu mengikuti So in this world, segala man yang is seized by dikatakannya. 12 problems. 사단의 함정에 빠져. Manusia And they have dikuasai fallen into 12 Satan's masalah. trap. 사단의 틀에 잡혀. They were seized by Satan's frame. 사단의 올무에 딱 잡혀. They were ensnared Mereka by jatuh Satan's snare. dalam 야, 이게 jebakan setan, 사단의 dikurung dalam So as you kandang can see setan, here, dan this world terjerat is really dalam Satan's jerat kingdom. setan. 그래서 이 지상에 하나님 나라가 임해집니다. Kalau That's kita why lihat on this ini, earth, in this dunia world, ini God's kingdom benar-benar must be kerajaan established. setan. 지상에 임하는 하나님 나라. Oleh karena So this is the itu, God's kingdom that is established on di this dunia earth. ini kerajaan Allah harus Because of didirikan. this, God sent His Son Jesus Christ. 그렇죠. Kerajaan Allah harus berdiri That's di why dunia it is the ini. incident of Christ. 그래서 제가 Oleh 여기 karena 보면 itu, So that's Tuhan why I made a mengirim chart. Kristus. 자, Oleh karena itu, ini adalah peristiwa So, when Kristus. Jesus Christ Dan saya came to this membuat world, God's kingdom kotak. embarked. Ketika Yesus Kristus datang ke dunia ini, kerajaan Allah diperluas atau diperbesar. 이 나라를 완성. Ini adalah kedatangan Kristus yang Completion of pertama. this God's kingdom was on the cross. 부활해서 추가돼서 하나님 Penggenapan 나라를 dari kerajaan Allah ini After adalah his resurrection, salib. God's kingdom started. Setelah kebangkitannya, kerajaan Allah The start of dimulai. God's kingdom, it is the Ini D-Day. adalah D-Day. 사단이 결정적 꺾어버리고 이제 하나님 나라 주. So on the cross, Christ realistically Di he brought down atas salib, Satan, and then God's kingdom Kristus telah embarked. menghancurkan setan, dan saat itu juga kerajaan Allah diperluas. 이 나라가 언제 완성되느냐? Kemudian So when kerajaan this God's kingdom Allah become completed, that is, when the semakin completion of God's kingdom diperluas. is just advent of Ketika Christ. kerajaan Allah sudah So today, lengkap, when God itu adalah really kedatangan combines Kristus Satan yang into hell, kedua that is the kalinya. victory D-Day. Pada hari itu, ketika Allah melemparkan iblis ke As you can see, neraka, below world kita is the sebut Satan's kingdom, and above V-Day world, God's atau kingdom. hari Satan's kingdom kemenangan. continue to shrink, Seperti and yang God's kingdom Anda is lihat, expanded. di bawah adalah kerajaan setan, So di you atas adalah must kerajaan Allah, understand this. di mana kerajaan setan semakin So you must semakin know, this diperkecil world dan is a kerajaan Satan's Allah kingdom. semakin diperluas. 나라가 이 땅에 임하는 거 알아요. Jadi And Anda also harus you must know mengerti that ini. right now God's kingdom is 계속 Anda harus tahu bahwa established on dunia this ini earth adalah and kerajaan continue to setan. expand. 자, 그러니까 나중에 Dan Anda juga harus tahu So later on I will explain more about kerajaan Allah 이게 교회 안에 telah didirikan di dunia ini can take dan place in the semakin church. diperlebar. 교회를 통해서 And also through the Di church, kemudian this hari can be saya established. akan lebih menjelaskan ini. God's kingdom continues to grow and expand Ini in the adalah yang church and terjadi also di through the dalam church. gereja, 이게 하나님 나라 dan melalui gereja This is 모임이고 교회가 또 kerajaan Allah akan didirikan. Jadi kerajaan Allah akan berdiri dan semakin diperluas di gereja dan melalui gereja. 그리스도의 재림할 때 하나님 나라가 완성됩니다. Gereja adalah model dari kerajaan Allah, dan di gereja adalah di mana kerajaan Allah berdiri. Kedatangan Kristus yang kedua kalinya, di mana kerajaan Allah sudah lengkap. 사단도 지옥 가다 Ketika Kristus datang kembali, kerajaan Allah sudah lengkap, dan Ia akan menghakimi segalanya. 모든 사람들 Ia akan melemparkan iblis ke neraka. 그래서 Ia akan menghancurkan segala dosa dan kematian. Ia akan menghakimi orang menurut perilakunya dan akan menjadi dunia baru. 언제 재림하세요? When will he come again? Ini adalah kerajaan Allah itu. Kapan? But for Ketika sure we can know. Yesus Kristus datang kembali. Kapan Ia akan datang kembali? When Tidak this tahu. gospel of kingdom will be preached in the Untuk whole world memastikan as a kita testimony to all mengetahui, nation, then that's the end ketika time. Injil kerajaan Allah diberitakan kepada seluruh bangsa 교회가 dan 어떤 akan 방향을 tiba Then also, kesudahannya, which direction church must go ahead? lalu apa yang harus gereja lakukan? So if Dan you kemana lose all of gereja this, the itu churches harus lose all of mengarah? this, they have no Kalau choice but to confine by gereja the kehilangan ini, kita tidak punya Because Jesus pilihan already selain prophesied that the menghadapi disaster will bencana. rise in the last days. Karena Yesus telah bernubuat akan So the ada last days, bencana it will be the age of di the hari-hari suffering. It is not the terakhir. utopia.
사람들은 계속 무슨 유토피아 Di hari-hari terakhir adalah hari penderitaan, bukan khayalan. Orang-orang berbicara tentang khayalannya, tetapi sebenarnya bukan begitu. 이 천국 복음이 모든 문제인데 온 세상에 그저 그쳐라. Tetapi Yesus berkata, ini bukan akhirnya. 그래서 우리 보고 너희는 가서 모든 문제 제삼으라. Ketika Injil Kerajaan Allah ini diberitakan kepada semua bangsa, maka akan tiba kesudahannya. 만민의 복음을 전파라. Maka dari itu, Yesus memberikan amanat kepada kita untuk pergi ke seluruh bangsa. Dan kau akan menjadi saksiku sampai ke ujung bumi. Bagi kita, melalui kecerdasan buatan atau robot-robot, kita pakai itu untuk memberitakan Injil. Akhir-akhir ini saya tidak bisa pergi ke ladang misi. Oleh karena itu saya menggunakan aplikasi Zoom untuk bisa meeting dengan orang-orang lain. Dan misionaris Korea, dia mengirimkan pesan kepada saya, banyak murid-murid di ladang, mereka melakukan komunikasi melalui media. Menggunakan teknologi seperti ini, kita juga bisa melakukan penginjilan dunia. Kalau tidak ada Injil, maka kita tidak bisa mengatasi masalah rohani ini. Oleh karena itu, kita harus membawa pergerakan pemulihan kerajaan Allah. Karena Allah yang berdiam di dalam tata ada bersama kita dan bekerja atas kita. Allah memakai pemberita firman. Mereka adalah pembawa firman di zaman ini. Di setiap zaman, Allah memberikan firman-Nya kepada setiap organisasi yang melakukan penginjilan. Allah membangun para pembawa-pembawa firman di zaman ini, dan Allah memberikan firman-Nya melalui mereka. Oleh karena itu, kita harus berpegang pada firman-Nya. Kenapa saya memberitahu Anda untuk sering mendengar khotbah-khotbah agar mengetahui alurnya dan berpegang kepada khotbah mimbar. Melalui gereja di setiap wilayah, Allah akan membangkitkan gereja-gereja. Firman tiap-tiap hari, yang mana ialah firman di ladang, yaitu melalui prayer journal. Kita harus berpegang pada 3 firman ini, karena Allah berbicara kepada kita melalui pembawa firman. Allah berkuasa atas gereja pribadi. Allah berada dalam kamu melalui Roh Kudus. Ia membuat kita tertanam, terukir, menjadi natur atas 138. Sekarang kita harus sampai akan jawaban akan Injil. Setiap zaman, Injil akan melemah dan hilang. Di hari-hari akhir, Injil akan tercampur dan menjadi lemah. Oleh karena itu, kita harus berpegang kepada Injil yang benar.
이래 우리를 사본으로 계속 우리에게 Melalui 말씀하시고 3 hal 그러시면서 hari ini, 구체적인 Allah 가지고 memberikan 지금 하는 firman-Nya, 날 kemudian So menggenapinya, through three things of today, dan God always memberikan gives us His will. He fulfills His pelayanan word, and keselamatan also God bagi carries out the kita. salvation 자, ministry. 이게 개인교회라면 모이는 교회입니다. So if it is the Dan di sebelah kanan itu personal adalah church, gambar then this is gereja the yang gathered berkumpul, church. 이 언약 가진 사람들이 모인 교회. So it is a church where all the di people who mana have the covenant orang-orang yang gather together. berpegang kepada perjanjian, mereka So berkumpul. in this place, at the gathered church, God worked upon the church like a Di fire. mana di gereja yang berkumpul ini, Allah bekerja atas mereka seperti api dan angin. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 47, Kisah Para Rasul 11 ayat 19 sampai 30, Roma pasal 16 ayat 1 sampai 23. Ini adalah contoh di mana gereja yang berkumpul itu melalui khotbah mimbarnya, Allah berkuasa atas gereja yang berkumpul ini. Kita harus membawa kerajaan Allah ini ladang kita. Kemanapun kita pergi, kerajaan Allah harus didirikan. Mereka tiada berhentinya memproklamasikan bahwa Yesus adalah Kristus. Para jemaat gereja mula-mula, mereka tiada berhentinya memproklamasikan bahwa Yesus adalah Kristus. Para jemaat gereja mula-mula, mereka menginjili orang-orang yang tidak percaya dan mengajarkan orang yang baru percaya. Mereka membuat ladang mereka sebagai gereja. Contohnya di dalam 1 Korintus 16 ayat 19, rumah Priscilla dan Aquila. Kolose 4 ayat 15, Nimpas and the church in her house. So ini this is adalah the gerakan di mana kerajaan Allah dipulihkan. So where you are, Dimanapun kita berada, kegelapan akan dihancurkan. yeah, because power of the God's Spirit will work Mengetahui upon hal wherever ini you dan are, menikmati so hal power of darkness ini, is broken down. Allah akan memberikan malaikatnya untuk melayani kita. Knowing this, and if you enjoy this, then God will even mobilize the armies of angels for you. Latar belakang neraka akan And also dihancurkan. this background of hell will be broken. 하나님 나라에 관한 것이 뭐냐 그런 일이 벌어진다 그 말. What are the things Hal-hal yang pertaining to God's menuju kingdom? These tentang kind of kerajaan things will Allah, happen. maka seperti inilah yang akan terjadi. So think Lihatlah about it. What is the ini, things pertaining apa to yang the kingdom of menggambarkan God? tentang kerajaan Allah. 죽고 천당간다. 그거에 뭐 맞는 말이지 그 틀린 말 아닙니까? 그래가지고 안 되지. So if you don't know this, then when it comes Kalau to kita the tidak kingdom of God, mengerti then you hal only think ini, of, when we kita die, we berpikir, go to oh heaven. kalau saya That's mati, all. saya akan pergi ke surga, itulah kerajaan Allah. Di bumi ini, kerajaan Allah harus datang, Anda harus menikmati, dan kerajaan Allah berdiri di bumi ini. Kerajaan Allah harus diperlebar. Kalau Anda tidak mengetahui ini, Anda akan berpusat kepada hal-hal fisik. Ketika corona datang kepada mereka, itulah akhir. Kalau kita menikmati kerajaan Allah ini, maka tidak ada sesuatu yang harus dipermasalahkan. Oleh karena itu, gereja kita harus membawa kerajaan Allah ini. Kita harus membawa Injil ke 237 bangsa. Lihatlah para multi etnik di Korea ini. Kita jadikan mereka sebagai pintu.
We want to establish a Saya ingin church, mendirikan that gereja can carry yang out bisa all these works. membawa semuanya 그래요. ini. 전부 영적 정신 문제, 전부 막 코로나 바이러스 이런 걸로 다 죽어가기 때문에 살려야 됩니다. So in the future, all the people in this world will be Di masa diseased, yang you know, akan through the datang, virus or through other banyak problems. orang yang We akan need to save kesusahan them, dengan revive them. virus atau masalah lain. Oleh karena So itu, that's why kita it harus has to be the gospel. menyelamatkan mereka. 우리 렘넌트를 진짜 세면서 Oleh karena itu, kita harus mempunyai Injil. 멸망 몰아가기 때문에 우리 그걸 이길 수 있는 가지고 그것도 살려낼 수 있는 렘넌트 교회. We also need to raise up our remnants as the summits because these three organizations are Kita seeking harus really the world and the membangun culture of para the world. remnant So that's why we sebagai really need to puncak raise them as the rohani, summit and then karena to tiga save the three organisasi ini organizations. benar-benar menguasai dunia ini, sehingga melalui para So remnant this is the historic bisa message God is menyelamatkan giving us. tiga organisasi ini. Ini adalah So, firman yang Allah at berikan the time kepada of, kita. this, we must hold to the message. 그러니까 지금은 Oleh karena itu, kita harus berpegang pada firman ini. 그러니까 뭡니까? 조용히 말씀 딱 집중하는 게 집중하세요. 이게 메시지로 여러분 우리 정리하고 힘을 얻고 답을. So in these days, you can really see that most of the things Kalau stop kita lihat around. saat So- ini so at this di time, you dunia really need to sekarang, hold to the hampir message and semuanya then find all your terhentikan. answers through Oleh the karena itu, kita harus berpegang pada firman ini dan So in the menemukan afternoon, I will jawaban give you most kita specific melalui about the firman. 기도합시다. Pada Let us pray. ibadah kedua, saya akan lebih menjelaskan tentang kerajaan Allah. Mari kita berdoa. So you said you spoke Bapa, about the terima things pertaining to kasih the kingdom of God for 40 telah days. mengajarkan kami tentang kerajaan Allah So thank you so selama much that you allowed 40 us to, hari. realize the Walaupun mystery of kami berada di dunia ini, tapi bantulah kami even untuk though we live on this menikmati earth, but help us to kerajaan enjoy Allah. God's kingdom being established. Dan bantulah kami untuk melakukan And help us to penginjilan carry out the world dunia evangelism where we agar enlarge God's kerajaan kingdom in this world. Allah diperlebar. Biarlah kami berpengharapan akan kerajaan Allah dan berkemenangan. Biarlah dalam minggu ini seluruh kegelapan dihancurkan dan kerajaan Allah berdiri di setiap jemaat dan bencana menjauh dari kami. Bantulah kami untuk menyelamatkan negara kami sehingga melalui negara kami bisa melakukan penginjilan dunia. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.